ازي تግራይ ሆራይዞን እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንመላ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ተኸታተልትና ንመላ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ርሑስ በዓል ጥምቀተ ክርስቶስ ክኾነልኩም በዘጋጣሚ እዚ ስናይ ተሚትና ክንገልጸልኩም ንፈቶም ንሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕማለታትን እዋናዊ ዜናታትን ብዝርዝርን ብሓጺሩን ክንነግረኩም ኢና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዳግበርኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ፈለማም بعل ጥምቀት ኣብ መላእ ትግራይ ብድምቀት ሃይማኖታዊ ክብርታት ሓልዩ እናተኸብረ እዩ ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ማይጨው ድማ ብደረጃ ትግራይ እናተኸብረ እዩ ዘሎ ኣብቲ በዓል ኣዘራራቢ ፍጻመ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ ወይ ድማ ጆን መዲድ ዝበጽሕና ሓበሬታ ክንካፍለኩም ኢና ማእሰርት ላዕላዊ ኣዛዚ TDF ነበር ብሪጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይ ዓቢ ክትዕ ፈጢሩ ቀጽሎም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ነቲ ጀነራል ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ከም ዘውዓሎ ዝገለጸ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ድማ ንማእሰርቲ ጀነራል ጉዕሽ መስረት ብምግባር ግብረ መልሲ እናሃቡልዮም እዚውን ሒዝና ያለና ኤርትራ ዘመናዊ ሚሳይላታ ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝጸግዐትውን ተሰሚዑሎም እቲ ንተዋጋእቲ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ፋኖ ብምድጋፍ ብወገን 4 ኪሎም እትኽሰስ ዘላ ኤርትራ ንኩናት ሙሉእ ዘይጉድል ምድላዋት ትገብር ከም ዘላም እናተሓበረ እዩ ዘሎ ቅሉላው ጋዛ ንሙጋድ ብዝብል ሓሳብ ስመስረተ ቦርድ ሰላም ጋዛ ሕጂ ስፍሓቱ እናስፈሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጸሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ዝትክእ ሓዱሽ ዓለም ለኻዊ ትካል ንምጥያሽ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ተሓቢሮሎም ብዝርዝር እንሪኦ ርእሰ ጉዳይ ድማ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ርእይቶ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካን ከምውን ትንታነ በዓል ሞያ ሕግን ኣካቲትና ሒዝና ቀሪብና ለና ክሳብ መወዳእታ ዜናታትና ተኸታተሉ فلما أزرار بفصام الجنرال يوحنس ولد جورجس جون مديد أب مأكل رايام بعد تمكت أب استفلالي كبابيتا تግራይ ሃይማኖታውን ባህላውን ጽምብል ተወሲኽዎ ድሙቕ ብዝኾነ ኣከባብራው ዒለሎም ብርክ ትግራይ ድማ ኣብ ማእከል ራያ ዞባ ዶብ ትግራይ ከተማ ማይጨው ተባዒሉ ሓሊፈሎም ምስቲ በዓል ተዛሚዱ ኣዛዚ ግንባር ዶብ እናተባሃለ ዝፍለጥ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ ብዙሓት ትኹረት ዝሰሓበ ፍጻመ ተራእየሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ መኪና ወሪዱ ናብቲ በዓል ንምስታፍ እንትኣቱም ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብን ኣመራርሓን ሰላም ኢሉ ኣቀባብላን ትገብረሎም ኣብቲ ተዘርግሐ ሓጺር ቪድዮ ተራእየሎም እምበኣር ኣብዞምት ካብቶም ናይ ህወሓቲና ኢሎም ብግልጽ ቅዋም ዝሓዙን ኣብ ልዕሊ ዝተቋሙ ኣመራርሓ ሰራዊትን ተጋደልትን ጥንክር ዝበሉ ክስታት ክንቐጽዓኩም ኢና እናበለም እንትዛረብ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ጆን መዲድ ንሓደ ትግራዋይ ዓብይ ሰብን ተጋደላይን ሰላምታ ናይ ዝግ እንትኸልኦ ተዓዚብና ይለና እቲ ንጀነራል ታደሰ ይኹን ንኻልኦት ኣብኡ ዝነብሩ ሰላም ኢሉ ዝጨበጦም ንጀነራል ጆን መዲድ ድማ ሰላም ክብል ኢዱ ዘርግሕሉ እንትኾነ እቲ ጀነራል እምቢ ዝበሎ ድማ ተራስብ ዘይኮነስ ካብቶም ፍሉጣትን ጀጋኑን ዝበሃሉ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ነበር TDF ሓደ ዝኾነም ኣዛዚ ኣርሚ 22 ዝነበረም ጀነራል ከበደ ምዃኑ ነታ ቪድዮ ሪኡ ሓበሬታ ዘካፈለና ሓደ ፍልፍልና ነጊሩና ኣሎ እቲ ፍልፍል ከም ዝብሎ እንትኾይኖም ጀነራል ከበደ ፍቃዱ ማለት ካብቶም ንሓደ ጉጅለ ህወሓት ኣይንውግርን ዘብዒ ፖለቲካዊ ሓደ ጉጅለ ኣይኮናን ንሕና ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ መኸተ ሓይሊ ኢና ልኡኽና ረብሓ ህዝብና ምሕላው ኢሎም ነቲ ውሳነ ካብ ኮር ንላዕሊም ተቃይሞም ዝወፁ ወታደራውያን መራሕቲ ሓደ እዩ ይብል ምስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቶም ካብ ኮር ንላዕሊ ዝኣተወ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብኣፋላይ ሓሳብ ዝወፀን ህዝባዊ ክብሪ ሓልዩ ኣብ ዓዱ ትግራይ ዝነብር ዘሎም ትግራዋይ ጀነራል ዩ ከበደ ፍቃዱ ይብል እቲ ፍልፍል ዜናና ይኹን እምበር ኣብቶም ብህወሓትን እሙናት ኣዘዝቲ ሰራዊቶምን ስኒ ዝተነኸሰሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ነበር ዝነበሩ ሓደ ምዃኖም እቲ ፍልፍል ዜናና ወሲኹ ነጊሩና ዘሎ እታ ቪድዮ ደጊምና ክንእንግደኩም ርእይቶኩም ድማ ሃብሉ ክብራት ተኸታተልትና ማእሰርት ላዕላዊ ኣዛዚ ሓይል ምክልኻል ትግራይ TDF ነበር ብሪጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይ ዓብይ ክትዕ ፈጢሩ ቀፂሎም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ እቲ ጀነራል ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኸሰሰ እንትሕብር ፕሮፌሰር ክንደያ ግብሪ ወድማም ነቲ ማእሰርቲ ናይ ገበነኛ ጉጅለ ውዲት እዩ ክብል ገሊጽዎም ዝርዝር ክስታት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሪጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብህወሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ዘረጋግጽዮም ብመሰረት እቲ ቢሮም እቲ ጀነራል ኣብ ኮማንድ ሰሜናዊ ምብራቕ ብኸምዚ ዝስዕቡ ክስታት ይኸይስዎም
ምጸላኢ ምትሕባር ሰራዊት ንምብታን ምፍታን ከምኡን ካብ ሓለፍቲ ዝወሃብ ትእዛዝ ዘይምኽባር ወይ ድማ ዘይምእዛዝ ዝብሉ ሰለስተ ቀንዲ ክስታት ዝሓዘ እዩ። እቲ ቢሮ ወሲኹም ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ የለን ብምባል ገለ መራሕቲ ሰራዊት ናይቲ ሰራዊት ሕገ ደንብን ስርዓትን ብምጥሓስ ንልኡኽ ድልው ከይኸውን ውዲት ይኣልሙ ከም ዝነበሩን በዚ ድማ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ እዩ ዝኸሶም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ነበርን ሕዚ ድማ ኣመራርሓ ሰልፊ ስምረት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ንማእሰርቲ ጀነራል ጉዕሽ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስን ብትሪ ነፂግዎሎም። እቲ ፕሮፌሰር ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ዝቐረበ ክሲ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኖም እቲ ማእሰርቲ ኣብ ትግራይ ዘሎም ናይ ገበነኛታት ጉጅለ ክሳብ ክንደይ ህውከት ንምፍጣር ድልዋት ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ብምባል ይገሊጾም። ብተወሳኺ ነቲ ብቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ዝወፀ መግለፂ እውን ኩሉ ሰብ ገበነኛ ምዃኑ ክሳብ ዝረጋገጽ ንጹህ እዩ ዝግመት ዝብል ሕጋዊ መትከል ዝጥሕስ ምዃኑ ብምንቃፍ ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ዘለዋ እንኮ ትግራይ ምዃና እውን እቲ ፕሮፌሰር ኣመልኪቶሎም። ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ድሕሪ ዓወት 1983 ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ብዝተፈላለዩ ጸፍሕታት ስልጣን ዘገልገለም ተጋዳላይ ነበር ህወሓት እዮም። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ድማ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወይ ድማ TDF ብምዃን ሰራዊት እውን ብምጥያሽን ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 15 ኮይኖም ንኣስታት 2 ዓመታት መሪሑ ኣብ ወሰንቲ ውግኣትን ስርሒታትን ተሳቲፎም ዓበይቲ ዓወታት ኣንጸባሪቑ እዮም። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብፍላይ ድማ ኣንጻር ሻዕብያ ብወገን ሰሜናዊ ምብራቕ ትግራይ ኣብቲ ጆኖሳይዳል ኩናት መስተንክራዊ ስርሒታትን ዓወታትን ብምምዝጋብ ዝፍለጥ ጀነራል እዩ ጉዕሽ ገብረ። ኤርትራ ዘመናዊ ሚሳይላት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝጸጋግዐ ተሰሚዑ ኣሎ። እታ ንተዋጋእቲ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ፋኖ ብምድጋፍ ብወገን 4 ኪሎ እትኽሰስ ዘላ ኤርትራ ንኩናት ሙሉእ ዘይጉድል ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ እናተሓበረ እዩ ዘሎ። በዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዘመናዊ S10M ዝተሰመየም ፀረ ነፈርቲ ስራሓት ሩስያ ሚሳይል ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስንዋ ከባቢታት ዶባት ግንባር ቡሬ ከተጋዓዝ ከም ዝቐነየትዮም ምንጭታት ሓበሬታ ካብ ተኸባበረ ጋሊፆም። እተን ዘመናዊ ሚሳይላት ዝተገጠመለን ዓበይቲ ተሽከርከርቲ 9A35 ከምኡን 9M37 ምዕቡል ስርዓት መከላኸሊ ፀረ ነፈርቲ ዘካተተ ከም ዝኾነዮም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊፆም ዘሎም። ብተወሳኺ ድማ ኣጋር ሰራዊት ሓዊሱም ብርክት ዝበላ ድሩዓት መኻይንን ታንክታትን ኣብ ግንባር ዓሰብ ይጠናኸራ ከም ዘለዎም እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። ብተዛማዲ ዜና ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖም ብመንገዲ ህወሓት ወተሃደራዊ ኣጽዋር ብምቕባል ዘቕረበ ክሲ ሓሶት እዩ ክትብል ከም ዝነጸጎተ ዝፍለጥ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክጅምሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ንመመሳመሲ ከም ምኽንያት ዘቕርቦ ዘሎ እዩ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝወፀ መግለፂ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘመልክቶም ምስ ውሽጣውያን ጉጅለታት ታሪኻውያን ጸላእቲ ብምትሕባር ካብ ኤርትራ ዝለኣኸ ምዃኑ ዝገልጽ ኣስታት 56,000 ጠያይቲ ከም ዝሓዘ ገሊጹ ነይሮም። ኣብ መንጎቶም ብሓደ ሸሪኾም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽንተት ዝፈጸሙ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ውጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ሙሉእ ዞባዊ ኩናት ከየምርሕ ድማ ዓብይ ስጋት እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ወጥሪ ፕሮፓጋንዳዊ ኩናትን ካልኦት ሃገራት እውን ተሓዊሰኖም ናብ ከቢድ ዞባዊ ኩናት ከይመርሕዮም ብዙሓት ስጋኣቶም ዝገልጹ ዘሎም። ቅልውላው ጋዛ ንምውጋድ ብዝብል ሓሳብ ዝተመስረተ ቦርድ ሰላም ጋዛ ሕጂ ስፍሓቱ እናዕበየ ይኸይድ ከም ዘሎም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ጸብጺቦሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ዓለም መስረቲ ኣባላት ናይዚ ቦርድ ክኾኑም ከም ዝፀውዐ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕሬስ እቲ ሓሳብ ኣብዚ ጻውዒት ከም ዝተኻተተን እቲ ቦርድ ኣብ ዓለምና ዘሎ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገሊጾም። ኣብቲ ቦርድ ትራምፕ ናብ መራሕቲ ሱሳ ሃገራት ዝለኣኾ ጻውዒት ቀንዲ ዕላማ እቲ ቦርድ ሰላም ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓድሽ ህብራዊ ትካል ምጥያሽን መሰጋገሪ ምምሕዳር ንምፍጣርን ይክብል ገሊጾም። ብሎምበርግ ቻርተር ናይዚ ክምስረት ተባሂሉ ዘሎ ትካል ከም ዝተዳለወን ከም ዝተገምገመን እውን ጠቒሶም። ብመሰረት ጸብጻብ ብሎምበርግ እቲ ቻርተር ምስ ተመስረተ ኣብ ወንበር ናይቲ ትካል ክኸውን ምዃኑን ኩሎም ኣባላት ቦርድ ድማ ንዕኡ ንምግልባጥ ድምፂ ናይ ምሃብ መሰል ከም ዘለዎምን ይገልጽ። ኣብቲ ረቂቕ ቻርተር ናይቲ ቦርድ ሓንቲ ኣባል ሃገር ን3 ዓመታት ጥራይ ከም ተገልግልን ድሕሪ 3 ዓመታት ኣባልነታ ንምቕጻል $1 ቢልዮን ክትኸፍል ከም ዘለዋን ይገልጽ። እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ዋይት ሃውስ ትማሊ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ ድማ ፈጻሚ ቦርድ ሰላም ኣፍሊጥዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ወንበር ፈጻሚ ሽማግለ ክኸውን ምዃኑ ድማ ተፈሊጦሎም።
بزرزر زحزنا يرؤس قدار ما كن كافلكم كنتات بوليتيكات تجرين رؤية استفلاليو أمر حودبات بوليتيكان بعالم يان حقن أبي تاريخ بوليتيكا إثيوبيا حيلو عمتات صلوا خينو زلقه وحات أبز حزوان جن أبي تجري راح يتدري تزركب أبي تجري نستخيد جنوسايد الكوينات شعبوا بفلاد ما أبز وعنزم نزحلفوا لعلي كلته سلسة عمتات أبي تجري إزنبرو بوليتيكاوي تقبلنتون كاب وان ناب وان إنها تشرشري خير كم ظلم أبي مودة ما بورد مرزا إثيوبيا هو حات كاب مزجب بارستات إثيوبيا ملؤ بملؤ سرزوا إزركب نسيبهم هو حات مسمن قصة فيدرال دحرس من معنات بريتوريا ناب داقم كبيد وطريهم تساقاقيرهم زركبهم BBC قال محتز قبر اللهم مرحتي بوليتيكا ودبات كابزن هاقراو بورد مرزا بوقعي زمزقبان سلفتات وزعين جنازي تمزقبا 4 كالوت ودبات كمزلوعون قليزهم من كتل أبوهم بربايتنا آتو يسيف برها نمخنيات موساخ وصري عبد كل زنك أساقسا ودبات بوليتيكا كبر كلهم حزب تكراي بعلو عم حديرهم كم زي فلت كاب حد خبابي بزموت وصبات تجوك إنو كم زنبران قليزهم فلاي دحرتنا كل تعامتات كوينات عبد سفرالي كبابيتات تتكلل حتى مسل رئيس محدرا كالعلو جميرهم اللو زيون عبد نفسه كف كبابيتات تجراي ودبات كفترام يقبر الليلم مكتل بريزيدنت سلفي ولد تجراي سولومون تكودمام قدمن دحرن كويناتن سمسرتا بوليتيكا ودبات كم زنبرا بمزخار اتجيجا من محدار نتكلل كم محدر كاب زجمر اتكللو عبد تجراي بزحات اتحاسباتات كغلقلو منقدي كفيتيو يلم سولومون تكو عبد تجراي استفرالي مرججتات زسفحفو حيلتات يغلقلو كم زلون هو حات هزبنون نزي يردو كم زلو يتاكس بزحات ودبات استفرالي مدباتن استفرالي اتحاسبان حيزن مصينلو ازيني بوليتيكا تجراي حدش مرعفن حدش ديمقراسياو تمكرون يلنا نامنيدم مكتل بريزيدنت سلفي سمرت زغونه اتو هافت كيروس دمام قدم كبل عبد تجراي استفرالي اتحاسبا حيزكا منقسقاس ناب محبراوي مقلال يبصح نيرو بمبال هو حات عبد تكلل عبلال ودب ابز نبرلو وان استفرالي اتحاسباتات بتبعات نمسفح اصقامي كم زنبر يملكيتم عبد تجراي نزحلفو 50 عامات ترير بوليتيكا كم زنبر بمزخار ابز حزي زلو لدرجه كم زي بصح يزارب هلوي كونتات حزب تجراي مصاي عدلو كوسن كچقونن دحريت كترفن زغبرو كونتات زتفلالي بوليتيكاو اتحاسباتن ودابتاتن كفطر كم زغبرو يغلጽ البوليتيكا تجراي بقربا زكتاتل كيلا حقي تخليت غبر مسقل هو حات قدمتي ناي كل عامات كوينات ون تخونه اب تكل تقبالنتي سن كم زنبرم حزقن دحر كوينات بسفحو كم تعذبو يغليصم كم وصي دما اب تجراي استفلالي اتحاسبات زلون بوليتيكاو ودابتات ممسراتن هو حات تقبالنت مسانو ناي تحاسبا لوطي زي مقبارم مس غزي كسوغم زي مخالو زدرخو كخون يخلي يبل اتي طبقه حقم قندي مخنيات ممسرات حدش ودبات ጭቆና አይዝ በለ ወኪል ባይቶና አቶ ዮሴፍ አብ ከባቢና ንጭቆን አለና ካብ ካል ከባቢታት መጽዮ ይጭቁንናን ይጎዙናን ነው ይረግጹናን አለው ገዲፎም ናይ ኸደለው ዝብል ሐሳብ ሰልፍታት ክበዝሓ ይገብር ሌሎም ኣብ ትክልል በዝሑ ድባት ንምዕባይ ካብ ዝግበር ውሽጣዊ ጸቅጢ ብተወሳኺ እትፍሊ ስነ ሐሳብ ዘይኮነሰ ጭቆናን መጻዕ ዕድላት ትግራይ ብምባል ግደማዊ ምኽንያታት ውን ክህሉ ከም ዝኽእል ገሊጹ ዮሴፍ إلى حقي أتتخلي دمام هو حات بزخرته من قدي حتى نربحان حزب تجراي كمالا أيكلن ودايما نتجراي أب حدا جاودي قلوا زبلو حيلتات كاروت أمارات إشتات كنفتن علنا بزبل ودباتنا بمسرات آتيم اللو يبلن مرحتي بوليتيكا ودبات يكونوا بوليتيكا وتكلل بقربة زكتاتو لكيلاتات حقي نبي بي سي أبزها بوريتهم أب تكلل زنق أسعوص بوليتيكا ودبات أب سلسته مدبكري ويمرسم أب تجراي استمزقبا بوليتيكا ودابتات أسماتن بزي قدس أتحساسبان مس إثيوبيا مغصال ناس هاجر مخان ويدما أب فيدريشن من بارزبل مخانو اتو يسيوف يردم اتو تخليت قطرم وحداتو كا انتخنم مس ايرترا كنترنف يغبا زبلون كم زلو يامن ابزوان اب تكلل تمزغبن زلو 15 ودبات سرعاتاو لوطي كمصلو يبلام زي دمام اتقند علامه يبل دحرتي سرعاتاو لوطي مسل عرس محدار حزبي مسترغاغصم اذن ودبات تعقيبن كقصلا منالباتون ناب سلسته كور داين يبل اتو يوسف برهم اتن حجي اب تግራይ ዝምስረታ ዘለው ودبات ስነ ሐሳብ መሰረት ዝገብራ አይኮናን ዝብሉ መራሕቲ እተን ፖለቲካው ሰልፍታት እትፍልም ሓደ መጻይ ዕጫ ትግራይ ዘለዩ እዚ ንባሪ መስለኒ ይብል ምክትል አቦ ወንበር ባይተና ትግራይ ናጻ ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ዝብሉ ውድባት ኣለዎም ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅጽል ኣለዋ ዝብሉ ወነሎም ሳልሳይ አማራጭ ኩሉ ይዝብል ግምተልኒ ትግራይ ብኮንፌደሬሽን ቢላም ምስ ኢትዮጵያ ክትጥርነፍ ኣለዋ ዝብል ሓይልም ክህሉ ይኽእል እዩ ክብልዩ ኣረድዮም ኣቶ ተኽሊት ነዚ ሓሳባት ብህወሓት ተዓፊኑ ከም ዝነበረም ሕጂ ግን እቲ ሓይሊ እናደኸመ ስለ ዝመፀም እዞም ሓሳባት መድረኽ ረኺቦም ከም ዘለዎ ይጠቒሶም ነዚ ሰለስተ ምኽንያታት ኣቕሪቡም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ናይ ተሓስባ ፍሊ ምድኻም ህወሓትን ፖለቲካዊ ኣተሓስባት ሰልፍን ተፈቲኑን ፈሽሉን ዝብል እምነትን ካብ ደገ ዝመጽእ ጸቕጥን እዮም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ብኸመይ ኣብ ሓደ ክመጻእ ይኽእላ ዝብል እተን ውድባት ባዕለን ክመልሳ ኣለወን ዝብል ኣቶ ሃፍቶም ናብ ክልተ ወይ ሰለስተ ዓበይቲ ውድባት ምጥርናፈን ግን ዘይተርፍ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ኣብቲ ቢቢሲ ዝሃቦ ቃል ተዛሪቡ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ስምረት ብብዛሕ ፖለቲካ ውድባትን ስነ ሓሳባትን ንትግራይ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እውን የረድም ሓደ ዝተፈላለዩ ኣተሓስባ ዝንሸራሸረሉ
ሃዋሃው ይፍጠረሎ ብምባል ድማ እዚ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ኣማራጭታት ክሰምዕን ክወስንን ዘኽእል ምዃኑ ገሊጾም እተን ልዕሊ 15 ዝኾና ፖለቲካዊ ውድባት ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ከምፃን ክካትዓን ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ናብ ሓደ ክመፃን ንትግራይን ኢትዮጵያን ዝጠቕሙ ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳባታት ክቕልቀሉን እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጾም ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶና ኣቶ ዮሴፍ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ነቲ ክልል ከመሓድር ዝጸንሐ ኣካል ብኣጽባር ወይ ብሰራዊት ክዓብጦ ስለ ዝጀመረ በዚ ውድባት ክልል ከም ዝወሰኸ ገሊጾም ሕጂ ግን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘለዉ ሰባት ንባዕሎም ናይ ምምሕዳር መሰሎም ንምሕላው ውድባት ይምስርቱ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዚ ድማ ኣብቲ ክልል ብሓደ ሓይሊ ዝተሓዘ ስልጣን ኣብ ምብታኽ ተራ ክጻወት እዩ ዝብል ኣቶ ዮሴፍ ኣብቲ ክልል ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣዝዩ ጠቓሚ ክኸውን ኢሎም ውድባት ምብዛሕ ህዝቢ ንኽቃለስ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዝፈጥረሉ ኣስሚሩሎም ምክትል ፕሬዚደንት ውድብ ወለዶ ትግራይ በወገኑ ኣብ ሓደ ከባቢ ክንደይ ዝኣክል ፖለቲካዊ ውድባትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ክህልው ዝገበረ ምክንያት ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ስርዓትን ምዃኑ ገሊጾም እቲ ፀገም ምብዛሕ ውድባት ዘይኮነስ ነቲ ሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶታት ክምልሱ ድዮም ዝብል ምዃኑ ይጠቅስ ንሱ ወሲኹ ምብዛሕ ውድባት ጨቋን ስርዓት ምስ ሕብረተሰብ ብሓባር ብምዃን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ንምስጋር ክሕግዝ ኢሎም ኣቶ ዮሴፍ ከም ዝብሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ምብዛሕ ውድባት ተጠቒሞም እቲ ዘሎ ኣፋላይ ንምስፋሕ ወይ ድማ ፀገም ንምፍጣር ክትጥቀመሎም ምድላይ ኣሎ ክብል ስግኣት ገሊጾም ኣቶ ሃፍቱ ብወገኑ ነቲ ብድሆ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣይለመድናን ስለዚ ህዝብና ክደናገር ይኽእል ኢሎም ገና ሙሉእ ብምሉእ ዲሞክራሲ ስለዘይተለማመድናዮ ኣብ መንጎ እቶም ውድባት ናይ ጽልኢ ስምዒት ክምዕብል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣለኒ እውን ይብል كيلا حقي عاتو تخليت هو حد كم ودو كبوليتيكا مدرخ إثيوبيا تاليو كان تالهم حجون قليل ودب أيكونن يبل بسنا حساب مسزبي استأساس يزبل تخليت إجرما جمرتي مزخنا تقامتي ودبات كنا أسرن كله عبي مخانو قليس يوم عب تاريخ نسنو لبنان تقراي زلوم بتعززي زبل تخليت زحز زلو وسخ قطر ودبات نتي بهو حتى تحيز له سفيح بوليتيكا مهدار كان كاساوسو يخلي زبلون تسفاكم زلو يقليس يخون بر مبزح ودبات بوليتيكا نبوليتيكا تقراي قداون كون يخلي بمبال مبزح ودبات عب أمسرارتهم كبابياونة يرملو حدا جاي كبلي قليسهم أزي ما حتى زبط جاي عب حدا جا كودو يخل يوم يبل مكتل بريزيدنت بايتونا منجس فيدرال عب تجراي زلو ربحان لمن نصر أيكونن زبل قينم منجس فيدرال حزي عب تجراي زلو خنتات استمتشو كيني سمعنيم هو حد حزي عب بايتات داخيم يزلو بمبال كورن كاب كورن لعلن زبحلو عزز تأكيبهم ببرت نتكل يوم حضر وكم زلو يموجيتهم هو حد نايز بدقف يبلان ناي بوليتيكا ودبعد دقفون يبلان حقاونت يبلان منجس فيدرال جن ممليسو سلطان يهبا يزلو يبل عطو يسيف أزيد ما مدن جار كم زفتر جليز يوم هو حتى عب تجراي زغون نجار نايم فتار عقمي بلان زبل عطو يوسف منجس الفيدرال مستم قداي كل تجراي يقدر سناي زبلهم بغربا كسر حكم زلو يمعيدهم عطو هافتو بوغنو بوليتيكا ودبات مس منجس الفيدرال جيت عب مكلخال قدر كلهم يلوم لأن تحقي بمخبار دلول بوليتيكا وسنا حسابنا بحزبي بمزعن حزبي دمسو كهب بمقبارن سلام لمعاتن ديمقراطن زرغاغص هواو كفطر يزبل قمتلن كبل يغليصو عطو هافتو كيروس BBC عب زرغحو سفيحتن تنم كبراتن فتواتن تخطاتل زيناتنا نيس عزبنا محدشتي معبراتن وانا زيناتن ابزازي منالنا نسناي مكتالخ من مسجن سلام